जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करते भल थे स्वागत जनाऊँ आउ गए नूतन हंटेड ब्लॉग वीडियो को। जय आम टीम पूरा रेडी होगी आउ गए नुआ लोकेशन को चलतु। ए तो बाट अधा बाटर अच्छु मेन लोकेशन जीवा आर कौन सब एक्टिविटी अच्छी सब ये वीडियो में कहबी। कौन पिला रेडी तो जय जगन्नाथ चलतु। तो देखो सांग मैंने जीवा पूर्व बाटर केमता लोकेशन सब पड़ू देखो गोटे विशाल दंडा देखो एपटे पूरा दंडामय एपटे पूरा गोरु ए चलुँच दिन बेला कर राति हेल्ले कई जी पास करेंगे नहीं एपटे भी देखो केमता कौन जगह पूरा लाइट भी ना एपटे टोटाल लाइट नहीं मशाणी टाइप कौन पूरा अति भयंकर जगह सब माने मानिया पड़ो आम मामू जो लोकेशन देते आठू आहरी डेंजरियस जगह बोलते साइड जगह सब सारा पूरा अति भयंकर जगह एपटे देखो आम एत समय पास कलु किंतु गाड़ी गोटे गोटे जाऊँ चलते जीवा मेन जगह को तापर जाई कथबार्ता आपन सहित बेसी किसी कथबार्ता मेन जगह को चल। फाइनाली आम मोर आनंदर आसिक पहुँच जाइए ये लोकेशन उपरे आगु को आम तीन पिला जाइए मो मामू पुओ आउ दीटा आम टीम मेंबर जाइए देखा से जगार कौन से माने भल भल पॉइंट अच्छी। तो आम देखुल जगह देखु बुले केते माने ये मैं डेंजर लगुच ये कादुआ फदुआ भी हो जाए एक्चुअली गोटे मशाणी टाइप री प्रबल लोक माने ये शबदाह भी ये हुए बाटोरा केमती देखिले अखाड़ुआ पूरा जमती माने देखु यहाँ केमती पूरा अखाड़ुआ बाट माने बाटर साइज या नहीं देखु ये बाटरा पूरा पूरी बाटे कादुआ फादुआ पूरा जबर लगुच। चलतु मुझे देखी बैक वीडियो मारिकी देखी बैक वीडियो ऑन कली केमती माने खदड़ा रोड देखु पूरा माने कादुआ मादुआ खाल एपटे सब मईसी फईसी जाती ना कौन बोधे देखु पूरा जंगलमय पूरी भयंकर पूरा लगुच माने ये प्लेसटा पूरा रोटेशन मारी देखा आपन को देखु केते भयंकर जो बिकटा रड़ी भी सुगा जाऊँगी ये गोटे केड़ा गोटे गछ देखु ये देखु कौटा ये चाकुंडा आस ना संपूर्ण आड़े जंगलमय बाटरा देखु कि अखाड़ुआ माने आबेड़ा खाबेड़ा होगी पूरा पड़ी माने रातिटा ये आमको मत लगुच केते माने डेंजर हम मुझे भावुँ देख कुआड़े भी बाट भी ना बाहर को एपट कौन एपट पूरा जंगल नुह पूरा जंगल देखो यहाँ गोटे कईथा गच गोटे बाल्टी फाल्टी कौन पड़ी मैंने केमितिया देखिले जगह पूरा पूरी आम टीम आगे 3 जन अच्छा देखु आम टीम एपटे देखो ये जगह केते माने ये जगहटा पूरा पूरी माने कईथ गचर देखो केमती सब होगा कईया गचटा भी देखो गोटे अच्छी जोटा कि आमर बड़ लोक मैंने कहती कईया गचरे बेसी भूत प्रेत बास करती। तो मु तो देखी नहीं केबे किंतु फील करी थरे। चलो सेपटू देखिए चलो 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 देखिए आगे चलो बाटोरा एमती अखाड़ुआ बाटोरा माने चली हो जमा ये कंटा भी लगिज यदि पूरा पूरी चिरी हो पूरी अखाड़ा बाट को ये कंटा सबुआड़े बबुरी क्या गछ ये गोटे गछ देख ये आखु पूरा ये पड़ा ना कौन ये कौन था ना एंडुओटी एंडुओ को ये पड़ा हाँ देखु मो मामूर गोटे सांग को से आग गछ पारे पोड़ाई से बामणर पिलाटे विष खाई विष खाई विष खाई सेपटे गोटे देखु मैंने ये सब केमितिया जगह पूरा पछ व्यू देखो देखो माने खतरनाक पूरा पूरी लेखाटा ना रे आमर टीम पूरा केमती पूरा देखु आसिक अच्छा केमती कौन पूरा शक हो कई थोड़ा पार नबे अरे कई थो हो
କଇଥ ଏଇଟା କଣ ବି ଏଇଟା ବା ଇଏ ଆମର କଣ କହିଲୁ ଏଇଟା ବବୁଡ଼ି କଇଆ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କଇଥରା ଗଲେ ବବୁଡ଼ି କଇଆ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟଟା ପୁରା କେମିତି ଜଙ୍ଗଲମୟ। ଗାଡ଼ିକୁ ଆସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏପଟେ କେମିତିଆ ସବୁ ବड़ा ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଆମ ଟିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭ୍ୟୁ କ୍ଲିପ୍ସ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏ ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ। ତ ମାମୁଁ ତ ଆସିପାରିବେନି ବୟସ୍କ ଲୋକ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ ମୋ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା ଇଏ ବି କଇଥ ଗଛ ମାନେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲାଗୁଛି ଜାଗାରା ପୁରା। କ'ଣ ବି ସେଇଟା କଇଥରା ପରେ କେମିତି ପଡ଼ିକି ପୁରାପୁରି ପାଚିଛି ଯୋଉଟା ଏଇ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ପାଚିଲା ଦେଖିଲୁ ହଁ ଫାଟି ଯାଇଛି। କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଦେଖ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ତ ସେପଟେ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଆମର ବେତ ଗଛ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କ'ଣ କିଛି ରଖିବନି ଏଇଟା ଏଠି ଏଇଟା କେମିତି ଫଳିଛି ନା ସେ ଲୋକ ଦେଖିକି ସବୁ ସଫା କରିଦେବେ। ସେ କଇଥ ସେଟା କେମିତି ସବୁ ଫଳିଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପଡ଼ିବ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ସେପଟଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କଳି କନ୍ଦି ପରି ପୁରା ଜାଗାଟା ଭାବରେ ଏତେ ଶଳା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ବି ନାହାନ୍ତି। ବାଟ ଦେଖ କେମିତିଆ ହେଲା ଯିବ କୋଉଟେ ଏଇ ବଡ଼େ ସରୁଆ ବାଟରେ ଯାହା ଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଗଛରା ଏସବୁ ମାନେ ଭଲ ଗଛ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟାମୟ ଗଛ। ସେ ଆରେ ଇଆଡ଼କୁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ତ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ତ ସିଆଡ଼େ ବିଲ ନା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ କଣ୍ଟା ହଁ ସେପଟେ ବାଟଟା ଟିକେ କ'ଣ ଖଦଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ଏପଟେ ଆଇଲୁ। ବାଟଟା କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫଟ ଯାଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରି ପକେଇଛି। ରାତି ବେଳାଟା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଲାଗିବ ରେ ବିଲୁଆ ଭୟଙ୍କର ବୋକିବେ ରେ ବାପା ଏଠି ହଁ ପ୍ରବଳ ମସ୍ତି ଏଟା ବା ଦଣ୍ଡାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଦଣ୍ଡା ଯେମିତି ବାଟଟା କେମିତି ଖଦଡ଼ା। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ବାଟ ଏପଟେ କ'ଣ କଇଁଆ ଗଛଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଲଉଛି କେମିତିଆ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପଟା କୋଉଠି ଲଗେଇବା ଭାବୁଛି କ୍ୟାମ୍ପଟା ସେଠି ଲଗେଇବା ଯୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି କହୁଥିଲା ସେଇଆଡ଼େ ଗଛ ପାଖରେ। ହଁ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପୁରେଇବାକୁ ଆଣିଛ ଏଠି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ତ କହୁଛ କ'ଣ ଆଣିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରଚ୍ କେମିତି ହବ ବା ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭାବରେ ଏଠି ରହିବୁ ଦେଖେଇବୁ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଆମର ବିତୁଛି ସମୟଟା ଆଗକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି କାରଣ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବାର ଥିଲା ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖଉନି ମେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି ପାର୍ଟ 2ରେ ସେଇଟା ପୁଣି ରାତିରେ। ଏଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଶରୀରୀ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ପାର୍ଟ 2 ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତ ଏଇଠି କାମ କରିବା ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରାତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।